सर आपनकर परिचय रखे मो नाटा वाई सत्यनारायण ये बीजेपी नगर सभापति। सर कोरापुट म्युनिसिपालिटी जो अस्थायी दुकान गृह गुड़ाक डिस्ट्रीब्यूशन है तो सहीटा जो नियम अनुसार हवा कथा ताटा है नहीं लोक मुहर शुणा पाँच तो ता विषय आप कौन कह देखो तो दीर्घ दिन है बीजेडी सरकार किसी करि नथिला किंतु बीजेपी बर्तमान जो विधानसभा जीतिक आमर एमएलए जितिलु बर्तमान तांको मनरे छानिया पड़े से कौन करेंगे जोटा कि चारा किसी न पाई से पैसा गोटेबार व्यस्त होती विभिन्न जगार जो भाई भाव में अस्थायी गृह दुकान गृह गुड़ाक निर्माण कर मूल उद्देश्य है केमती पैसा गोटेबे तो ये विभिन्न प्रकार अनियमितता देखा जमती कि आमर जो जगार गरीब लोक मैंने बसिक बिकुले से उठे से जगार अस्थायी गृह गुड़ाक निर्माण कर मिनिमम अमाउंट जहाँ दबा कथा ताठू कई गुणा अधिका परिमाण में आम तो शुणुचु पाखापाखि 4 लाख 5 लाख देकी एगुड़ाक सब बुक कराई से पाई जहाँकि गोटे गरीब लोक पक्षर केवे भी संभवपर हो पारुनी किंतु देखा गले आम जाना जे गरीब लोक को सही जगह आम दुकान गृह गोटे करी मासक जब आम 500 1000 2000 भड़ा मागी था सी हूँ तो दे पारि था किंतु ए अनियमितता भितर रहा गले यह बहुत बड़ गोटे स्काम बोली हमको जना पड़ुचे तो ये किपरि हेबार उचित थिला कौन है मो मत एलआईसी कॉलोनी पाखे जोटा अच्छी ठीक अच्छी किंतु गांधीनगर पाखे दिज माछ बेपारी माछ बिकुले से उठेकी सेठी पर मुहूर्त से माछ बेपारी को देवे कि 5 लाख बिके से तो म्युनिसिपालिटी जानी मु कहबी जे बर्तमान आम अमलाकोटी रोड रे जोटा जगन्नाथ मंदिर पर्यंत कड़ा जनसाधारण कहते पार्किंग व्यवस्था कले भल होता किंतु पार्किंग न करी दुकान गृह हिसाब से दि जाऊँगी आम शुणा पाऊँ किंतु एथिरे कहवाक चाहिए जे दुकान गृह गुड़िक नाल उपर एनक्रोचमेंट माने बिना परमिशन रे सेटा एनक्रोचमेंट होता और कोभली भाव से लोक मानक आम दबा तो विभिन्न जगह जो 2-3 जगह जो दुकान गृह हो से जगह उपरे आपण को मत कौन रख देखो जगह गुड़ाक हूँ आज्ञा सरकारी जगह म्युनिसिपालिटी जगह म्युनिसिपालिटी तैयारी करें आम मना करूँ किंतु गरीब लोक कथा चिंता न करी पैसा गोटेवा आम चिंता करवा ताले एमाने जो भली काम कर हुए तो स्वागत योग्य किंतु आगामी दिन में जनसाधारण यार उत्तर निश्चित भाव में देदेवे। सर आम ओडिशा न्यूज को आपको स्वागत आउ कोरापुट म्युनिसिपालिटी रे जतकी अस्थायी दुकान गृह गुड़ाक हो तार डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सारी किंतु लोकंकर अभियोग अच्छी लोक कहते जे क्राइटेरिया अनुसार है नहीं आउ गोटे परिवार 2 जन स्टॉल अप्लाई करें जो मैंने अप्लाई कर डॉक्यूमेंट थाई प्रकार लोक अभियोग अच्छे तो ये स्टॉल बंटन यार क्राइटेरिया उपरे आपन कौन कहे सर देखु बर्तमान डीआईजी ऑफिस पाख एवं भवानी नगर दुईटी जगह आमर अस्थायी दुकान गृहर आवंटन होता विधिबद्ध भाव में आम पेपर रे एडवर्टाइजमेंट पठाई और जो मैंने एप्लिकेशन पकई से समस्त उपस्थिति समस्त एप्लिकेंट उपस्थिति ओपन भाव में आम लॉटरी सिस्टम करा एवं जो मैंने हाईएस्ट बिडर अच्छा जो मैंने टॉप हाईएस्ट बिडर अच्छा से स्टॉल अलॉटमेंट करा समस्त काउंसिलर्स एवं समस्त बिडर्स समस्त उपस्थित थे तेणु जो मैंने अभियोग कर निहाती अयोचित अभियोग तार कौन भित्तिभूमि या प्रमाण ना सेमती अभियोग करने भी अभियोग करेंगे किंतु ओपन एवं ट्रांसपेरेंट वे कर सर आउ गोटे कथा लोक मुहर शुणा मिलूँ जे ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने अस्थायी स्टॉल गुड़ा कर जो मैंने रोड रे बसुँच से अप्लाई करते कि पाई ना कि जो मैंने कौन से दुकान आगु नाला से दि जाइए जो मैंने आशा रखी रोड साइड रे बसिक दुकान कर मिलने स्टॉल तो आप कौन करेंगे मत रख दुईटी कथा रही गोटे हूँ गोटे जगह आम जब अस्थायी दुकान गृह तैयारी करूँ से जो उच्छेद करूँ
ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଓନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି, ସେ ନିଜର ରେଭିନ୍ୟୁ ନିଜେ କଲେକ୍ସନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଷ୍ଟଲ୍ ଯୋଉ ଆମେ ନିଲାମ କରୁଛୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ସେଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମରେ, ସେଇ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି, ସେଇ ଡ୍ରେନ୍ କାମରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଓପନ ବିଡିଂ କରାଗଲା, ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ତାକୁ ଧରିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବ, ସେଟା ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା। ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଥଇଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଯୋଉଟାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବଂ କମ୍ ରେଣ୍ଟରେ କେମିତି ଦୋକାନ ଗୃହ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 100% ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡରକୁ ଥଇଥାନ କରିବାର ସୁବିଧା ଏଇ ଟାଉନରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଭାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ମାତ୍ର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଷ୍ଟଲ୍ କଲାବେଳକୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଜରରେ ରଖିକି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ସୁବିଧା ରହିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ସମ୍ଭବ ରହିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସାର୍ ଯେଉଁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତ ତାର କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନ ରଖାଯାଇଛି କି, ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦୋକାନ କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଲିଗାଲ। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଠି କୌଣସି ରାଇଟଫୁଲ ପୋଜିସନ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଗୃହ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସେ ବା ପ୍ଲାନ୍ ଆସେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବୁ ସ୍ଥାନର ଆଭେଲେବିଲିଟି ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ଜିନିଷର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ କରିବାଟା ହିଁ ଇଲିଗାଲ। ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେତେବେଳେ ଥଇଥାନ କରିବା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଲିଗାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ହଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ ଆମର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ। ଆମର ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡରରେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ କରିପାରିବେ, ସେଟା ପଢିଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ସିଗ୍ନେଚର ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚାହିଁଲେ ବିନା ନୋଟିସରେ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ରିଟର୍ନ କରିକି ଷ୍ଟଲ୍ଟିକୁ ସେଠୁ ଉଠାଇ ଦେଇପାରିବେ।